Diawali dengan perselisihan dua suku, di satu kubu ingin mendapatkan kekuasaan dan diakui sebagai pemimpin, sedangkan di kubu yang lain ingin mempertahankan kehormatan dan wibawa mereka. Tidak ada kata sepakat di antara keduanya, dan duel adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perselisihan. Daha ne istersin de ordunu toplam. Kanın kanımdan, canın canımdandır Kutalmış. Komutanlarını da al lanı. Tahtımı istiyorum. Sana bir gün süre. Ona kefenini vereceğim. Tebaama katılmak isterseniz bölgesi hepinize yetecektir. Gibi hainlik edecek olursanız tüm hepinizin kellesini almaya muktedirdir bil. Çıklı devleti hükümdarı Sultan Alparslan. Sementara itu di Konstantinopel, penghormatan terakhir kepada Raja Eudokia yang meninggal secara tiba-tiba tengah berlangsung. Semua petinggi dan orang-orang penting kerajaan ada di sana. İmparatorumuza merhamet etsin. Georgius kulunuz her zaman emrinizdedir. Sementara itu di luar, salah satu komandan Romawi bernama Diogenes IV bersama beberapa prajuritnya datang dari Bizantium, berniat memberikan penghormatan terakhir kepada sang kaisar. Entah apa yang dipikirkan sang komandan, dia dan para prajuritnya menyerang para penjaga yang notabene adalah teman mereka sendiri. Kita beralih ke ibu kota kerajaan Seljuk. Sultan Arsalan berencana menyerang Anatolia dengan memanfaatkan gesekan-gesekan yang terjadi di antara orang-orang Yunani. Hal itu beliau lakukan untuk membebaskan penindasan orang-orang Muslim di wilayah kekuasaan kerajaan Yunani. Beliau memberi wasiat jika beliau syahid di pertempuran, maka putra mahkota akan meneruskan perjuangannya. Eğer olur da Yüce Allah bana şehitlik mertebesini nasip ederse oğlumuz Melikşah'tır. Sementara itu, para tentara salib mulai menjarah desa-desa di bawah kekuasaan mereka. Para tentara menjadikan wanita dan anak-anak sebagai budak. Harta rakyat dikuras habis dan laki-laki banyak dibunuh. Hal ini bisa terjadi karena hilangnya kepercayaan kepada pihak kerajaan. Karena saat ini mereka tak punya sosok pemimpin yang menuntun mereka. Kembali ke Konstantinopel, Komandan Diogenes sekuat tenaga menjelaskan jika perilakunya tempo hari untuk membuktikan jika kekuatan militer kekaisaran Kristen saat ini sangat lemah dan rapuh. Sementara musuh mereka, yaitu Kesultanan Islam, semakin kuat setiap harinya. Ben Kapadokyalı Diyojen. Lakin gerçekleri gözler önüne sermek istemekteyim. Yıllardır imparatorluğumuzun bekası için askerler başsız. İmparatorluğumuz büyük bir kaos içinde. Dinsiz Türkler imparatorluğumuz için büyük bir tehdit. Ve her geçen gün daha da güçleniyorlar. Yaşasın Doğu Roma İmparatorluğu. Yaşasın İmparatoriçe. Meski begitu, para petinggi tak bisa memaafkan perbuatan sang komandan yang telah banyak membunuh para prajurit. Untuk itu, sang komandan akan dijatuhi hukuman gantung. Roman Diyojen, savunma konsey tarafından kabul edilmemiş.
45 günlük hapis cezası. Pasukan utama yang dipimpin langsung oleh sang sultan mulai bergerak dari Ispahan menuju daratan Ani. Di suatu Isya, sang ratu Konstantinopel mengumpulkan semua komandan dan para pemuka agama untuk memberikan sebuah informasi. Sebelum itu sang ratu mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap para komandan dan kesatria yang telah gagal mempertahankan wilayah timur dari gempuran tentara muslim. Yang sangat membuat ratu naik darah adalah pihak militer seperti tak menganggap pergerakan muslim sebagai suatu ancaman. Padahal sudah sangat jelas berdasarkan informasi dari gubernur di tiap wilayah jika kekaisaran Kristen sedang terancam. Bukan hanya dari perlawanan tentara muslim, tapi masyarakat Kristen saat ini lebih mempercayai pasukan muslim ketimbang pasukan Kristen. Itu dikarenakan tentara salib yang telah zolim terhadap masyarakatnya sendiri. Menurut pandangan sang ratu, kekaisaran Konstantinopel harus secepatnya menemukan sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, berkarisma, dan bisa kembali mempersatukan para pasukan. Dan kandidat itu jatuh kepada Roman Diyojen. Tentu saja semua orang yang ada di sana tak setuju atas pilihan sang ratu yang akan menikahi terpidana kudeta dan akan segera dihukum mati. Tapi apa mau dikata, menurut sang ratu, track record yang baik dari Komandan Diogenes menjadikannya kandidat terkuat sebagai kaisar. Roman Diyojen, Nazi'yi ve kiliseyi basıp size karşı darbe yapmak istediği. Kral olmayı hak edecek kadar büyük bir cesaret gösterisi değil miydi? Sebagai pihak yang paling tak setuju dengan pilihan sang ratu, pihak gereja yang dipimpin oleh Pastor Demetrios mengingatkan sang ratu jika kandidat kaisar yang baru haruslah disetujui oleh pihak gereja. Selain itu, sang pastor mengingatkan jika sang ratu menikah, maka kekuasaan kerajaan 100% dimiliki oleh sang kaisar. Hal itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak gereja. Pastor Demetrios sendiri hanya memberi dua pilihan calon kaisar kepada sang ratu. Yang pertama adalah kakaknya sendiri yang bernama Torkius yang telah lama mengabdi kepada kekaisaran. Yang kedua adalah Komandan Georgius yang merupakan bangsawan dari bangsa Armenia. Tak punya pilihan karena gereja merupakan otoritas tertinggi di kerajaan. Mau tak mau, sang ratu harus mengikuti semua aturan yang ada. Anlıyorum Yüce Patrik. Bana bir gün müsaade verebilir misiniz? Seve seve. Urluğumuz için en uygun olanı bu. Sementara itu, pasukan muslim Seljuk mulai menguasai daerah-daerah berbenteng kekaisaran Konstantinopel. Meski berhasil menaklukkan, Sultan Arsalan menjamin keamanan dan kebebasan para penduduk. Tidak akan ada pengusiran, pembunuhan, ataupun memaksa para penduduk untuk memeluk Islam. Herkes güvenle yaşamaya devam edecek. Kimsenin canına
Sementara itu di waktu Isa, Komandan Diogenes telah dibebaskan. Sang komandan menghadap sang ratu. Di sini sang ratu memberitahu maksud dan tujuannya kepada sang komandan. Tanpa basa-basi, sang ratu meminta sang komandan untuk menikah dengannya agar bisa menjadi kaisar dan memimpin pasukan untuk menumpas habis pasukan Muslim Seljuk. Di sini sang komandan hanya bisa terdiam tanpa kata. İmparatora, orduya hükmedecek bir komutana ihtiyacım var. Yarın benimle evleneceksin. Ama şunu bilmeni isterim ki bir kocaya, erkeğe ihtiyacım yok. Sang ratu berani menentang aturan gereja itu dikarenakan sang ratu telah menyingkirkan Pastur Demetrios demi memuluskan rencananya. Tak hanya itu, sang ratu membakar peraturan gereja yang menuliskan jika dia menikah maka kekuasaan kerajaan akan jatuh kepada kaisar, yang artinya meski Komandan Diogenes menjadi kaisar, beliau tak lebih dari sekedar simbol dari kekuasaan mutlak sang ratu. İdam cezası almış bir mahkum nasıl bizim imparatorumuz olabilir? Eğer canından olmak istemiyorsan Setelah diangkat menjadi raja, Kaisar Diogenes langsung menyusun strategi untuk membersihkan wilayah timur dari pasukan Muslim Seljuk. Saat menyusun rencana dengan Antonius, orang yang paling dipercaya sang kaisar, datanglah pemimpin tentara bayaran yang menawarkan jasanya dengan imbalan 100.000 koin emas. Yang paling mengejutkan, ternyata tentara itu adalah bagian dari klan Seljuk. Musuh dalam selimut memang selalu ada, Bray. Ayrıca ganimetlerden de pay isterim. Benim Selçuklularla işim yok. Selçuklu topraklarını yağmalayabilirsin. Mengetahui jika sang raja menggunakan jasa tentara bayaran untuk memperkuat tentara salib, Komandan Georgius mengutarakan kekhawatirannya. Sang komandan takut jika tentara bayaran akan mudah mengkhianati mereka, semudah mereka bergabung dengan tentara salib. Tapi sang raja tetap pada pendiriannya dan akan bertanggung jawab dengan segala risiko yang dia ambil. Endişelerinizi bizimle paylaştığınız için bu endişelerinizi başka kişilere dillendirmemenizdir. Setelah Komandan Georgius pergi, sang raja mengungkapkan apa yang dipikirkannya tentang Komandan Georgius kepada Antonius. Menurut sang raja, Komandan Georgius adalah orang yang tak dapat dipercaya dan menjadi sosok yang paling ingin mengkudeta dirinya. Mahkemeden sonra benim bir an önce ölmem için elinden geleni yaptı. İmparator olmak için de elinden geleni yapacak. Bunu kontrol edecek kuvvetli bir birlik hazırla. Setelah mengumpulkan pasukan yang paling loyal terhadapnya, sang raja memulai perjalanan untuk menyerang kota berbenteng Kaiseri. Size teslim ettiğimizi bildiririm efendim.